आपण माने श्रीक्षेत्र पुरी तो निश्चिंत भाव में जाइथिबे जेबे भी जाइथिबे आपण माने सिंहद्वार दे 22 पाहाचरे चढ़ी प्रभु को दर्शन करिथिबे। हेले आपण माने जानि नाहंती 22 पाहाचरे एमिति सबु गुप्त कथा लुचि रहिछि जहा जानिले आपण माने आश्चर्य होई जिवे। हाँ सांग माने सही भली किछि कथा आज मु आपन को कहिबी जहा आपन को जना नहीं, जहा आपन सहित घटुची। आपण माने प्रभुंको दर्शन करने को तो जाउछंती, प्रभुंको दर्शन मध्य करूछंती, अभड़ा मध्य सेवन करूछंती, हेले आपण माने जानि नाहंती आपण माने कौन कौन सबु भूल करी बसुछंती। आपण माने जो 22 पाहाच देई मंदिर भितर को प्रवेश करूछंती से 22 पाहाच भितर एते सबु कथा लुचि रहिछि जहा जानिले आपण माने आश्चर्य होई जिवे। तो चलंतु सांग माने आजिर वीडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबो। वीडियोटी को निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखिए। जदि वीडियोटी आपण मानक भल लागिबो लाइक टे निश्चित भाव में करिवे। सांग माने मु विश्वजीत आपण मानक स्वागत करुछि मोर एक नुआ वीडियो रे। 22 पाहाचरे लुचि रहिछि अद्भुत रहस्य। भूल रे भी एही पाहाच ऊपर देवे नहीं पाद, नचेत होई पारे बहुत बड़ अघटन घटी पारे आपणक सहित बहुत बड़ अघटन। सांग माने आज आमे जानिबा श्रीमंदिर रे थिबा 22 पाहाच विषय। 22 पाहाच निर्माण रे बहुत किंबदंती रहिछि, एहार महत्व मध्य अनेक रहिछि। 22 पाहाचर धूली मुंडरे मारिले सबु पाप क्षय हुए बोली मना जाए। गुंडीचा समय रे जेबे महाप्रभु जगन्नाथ रथ को जाइथांती 22 पाहाच देई जाइथांती, मना जाए तांकर चरण स्पर्श पई 22टी चंडी माता 22 जन पाहाच रूपांतरित होई रहिचंती। एहा मध्य कुहा जाए राजा भानुदेव प्रभु जाम्बेश्वरंको ध्यान करी पुत्र संतान लाभ करिथिले, किंतु जेबे ज्योतिषंको कहिबा अनुଯାयी राजांको पुत्रर आयुष मात्र 22 वर्ष से पुणी जाम्बेश्वरंको आराधना करिथिले। प्रभु राजांको दर्शन देई कहिले तुमे श्रीमंदिर रे 22 पाहाच निर्माण करी तुम पुत्र को सही पाहाच रे गड़ाई दियो, से अजर अमर होई जीवो। एहा परे राजा 22 पाहाच निर्माण करी पुत्र को गड़ाई देले ओ तांको पुत्र सेबेठारु दीर्घायु होई जाइथिला। एही मान्यता अनुଯାयी माता पिता निज पिलांकु रोगमुक्त करिबा पई 22 पाहाचरे गड़ाई देइथांती। सांग माने आपण माने जेबे भी श्रीमंदिर जाउछंती, जदि आपण मानकर किछि देह असुस्थ अछि, जदि आपण मानकर पिलांकर किछि देह असुस्थ अछि, ताहाले आपण माने निर्भय रे 22 पाहाचरे आपणक पिलांको जगन्नाथंक नाम रे गड़ेई दियो। देखिबे सबु रोग दूर होई जीवो, सबु कष्ट मध्य दूर होई जीवो। ये हेउची प्रभु जगन्नाथंकर अपूर्व लीला, अपूर्व महिमा आपण मानंकु बहुत भल भाबरे जणा थिबो। कुहा जाए 22 पाहाचरे गड़ीबा द्वारा शरीर आरोग्य होई थाए। सिंहद्वार आड़ू मंदिर को गले द्वितीय पाहाच मझिरे कला रंगर मुगुनी पथर पड़ी थाए। श्रीमंदिरर एही पथर को कंपोशिला बोली कुहा जाए। एठारे जमदूत माने रुहंती बोली मान्यता अछि। कुहा जाए एठारे पाद देले पूर्वरु थिबा सबु पाप क्षय होई जाई थाए। सांग माने आपण माने जेबे श्रीमंदिर को जाउछंती, श्रीमंदिरर पाहाचरे द्वितीय नंबर पाहाच कला मुगुनी पथर आपण मानक नजर रे निश्चित भाव में पड़िथिबो। आपण माने सही पथर उपरे निश्चित भाव में पाद रखिथिबे। आपण मानकु मु जणै देबाकु चाहूची
ସେଇ ପାହାଚଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାପର ପାହାଚ। ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସବୁ ପାପ ତୁମର ସେ ପାହାଚ ନେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ପଥର ତୁମ ଶରୀରରୁ ସବୁ ପାପ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ତୁମେ ପାପର ଭାରରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଯାଇଥାଅ, ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇଥାଅ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ସେ ମୁଗୁନି ପଥର ଉପରେ ପାଦ ରଖିଦେଇଥାଅ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସବୁ ପାହାଚ ବଉଳ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ଏହି ଶିଳାରେ ପାଦ ଦେଲେ ତେବେ ଆପଣ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବେ ତାହା ଯମଦୂତ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ବି ଦର୍ଶନ ସାରି ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେବେ କେବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବାଟେ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଯେଉଁ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଆପଣମାନେ ଗଲାବେଳେ ଯାହା ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଯାଇଥିବେ, ଆସିଲା ବେଳେ କେବେ ବି ହେଲେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କେବେ ବି ହେଲେ ସେ ପଥର ଉପରେ ପାଦ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ପଥର ଉପରେ ପାଦ ଦେଇଦେଲେ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରି ଆସିଥିବେ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି, ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ତୁମର ଯମଦୂତମାନେ ନେଇଯିବେ। କୌଣସି ବି ପୁଣ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଯାହା ପାପ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିବେ, ସେ ପାପର ଭାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଆଣି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥାଟି ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖିବେ, ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ମନରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ। କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ଭୁଲ କରି ବସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆଜି ବି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଗାର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ଜଗା ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଜଗା ତୁମ ଦୁଃଖ ବୁଝିଛି, ହେଲେ ତୁମ ଦୁଃଖକୁ ଜଗା ରଖି ତୁମ ସୁଖକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଦେଇଛି, ତୁମ ସୁଖ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛ ସେଇ ଯମଦୂତଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 22 ପାହାଚର ତୃତୀୟ ପାହାଚରେ ଅଛନ୍ତି କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଯାହାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। 22 ପାହାଚର ସପ୍ତମ ପାହାଚକୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପାହାଚ ମନାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପିତୃଶିଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅଭଡ଼ା ରଖିଲେ ସିଧା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି ମନାଯାଇଛି। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଯୋଗରେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମଦନ ମୋହନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମାତା ପିତା ଦଶରଥ, କୌଶଲ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମାତା ପିତା ନନ୍ଦରାଜା, ଯଶୋଦା ଓ ଦେବକୀ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରଭୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୌରାଣିକ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଗୁପ୍ତ କଥା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମୋ କଥାଟିକୁ ରଖିବେ, ମୋ କଥାଟିକୁ ମାନିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।